पिपिली रे जालियाती करी जमी बिक्री को नहीं तेजुछि विवाद। पुरी जिला पिपिली तहसिल अंतर्गत जगन्नाथपुर मौजारे गोटे जमी को दुई थर जालियाती करी बिक्री होइथिबा अभियोग आनी पुरी उपजिलापाल जमी माफिया विरुद्ध में कार्यानुष्ठान दाबी कला ऑल इंडिया मूल निवासी संघ। एने पिपिली बाईपास स्थित तारा कल्याण मंडप में सांबादिक सम्मेलन कर उपजिलापाल जमी माफिया को टार्गेट कर संघर राज्य सभापति विजय कुमार सेठी। अभियोग मुताबक गत 2012 मसीह पिपिली जगन्नाथपुर मौजार अंशीदार स्वर्गत चक्रधर सेठी जमी बिक्री समय दस्तखत को जालियाती अभियोग कर चक्रधर पुरी सीनियर सिविल जज पाखरे 49/19 एक मामला करथिले। मामलाटी सपक्ष जानीपारी अपर पक्ष उक्त जमी को पुणी अन्यत्र बिक्री करने उद्यम करथिले। एहाको जानिबा परे चक्रधर 3 वर्ष धरी उपजिलापाल को जमी पुनश्च बिक्री न हेबा पई आवेदन करथिले। दीर्घ दिन हेबो एही जमी मामला कोर्टे विचाराधीन थिबा बेले उपजिलापाल जमी माफिया को उक्त जमी को किणा बिकारे सहयोग करथिबा संघ अभियोग करिछि। एने ऑल इंडिया मूल निवासी संघ पक्षरु आरडीसी ओडिशा मुख्य शासन सचिव ओडिशा सरकार ओडिशा रेवेन्यू सेक्रेटरी ओडिशा को लिखित अभियोग करिसेंति। जदि एक मास भितर एभली अन्यायर न्याय न मिले तेबे मान्यवर आरडीसी ओडिशा कार्यालय सम्मुखें एक विशाल गणधारणा प्रतिवाद दियाजिवो ऑल इंडिया मूल निवासी संघ पक्षरु चेतावनी दिया जाइछि। सेपटे उक्त विवादीय जमी किनिथिबा व्यक्ति अभियोग को खंडन करी आईन अनुसार जमी बिका किणा होइथिबा कहिसेंति। तदंत हेले सत्यासत्य पदाको आसिबो बोली से कहिसेंति। ब्यूरो रिपोर्ट पिपिली न्यूज। देखु आज जो सांबादिक सम्मेलन अत्यंत संवेदनशील घटना करा एठी जो मूल निवासी लोक माने निजर निजर बाड़ करिकी जहाको खेत चारिपटे रखिछति से निजे बाड़ हेई आज खेत खाउची। अर्थात जो पुरी जिलार उपजिलापाल अछंती मूल निवासी पैसा रे टिकस पाउचंती एवं मूल निवासी को सुरक्षा देबा पई से निज शासन गादी रे बसिचंती। किंतु एठी जो गरीब निरीह निष्पेषित लोक माने अछंती सेमानकु से निजर बेआईन पथ अनुसरण करी विभिन्न उपाय लुटुचंती। तार नग्न उदाहरण होउची पिपिली ब्लॉक अंतर्गत जो जगन्नाथपुर पंचायतर चक्रधर सेठींकर जो 18 डिसिमिल 1778 प्लॉटर जो 18 डिसिमिल जमी को बेआईन भाव रेस्ट्री करा जायथिला सेटा को चक्रधर सेठी पूरी सिविल जज कोर्ट रे 49/19 रे मामला करथिले। किंतु चक्रधर सेठींक देहांत परे जेतबेले तांकर पुआ मामलार मंग धरिले से मामला थिला बेले निजे उपजिलापाल मान्यवर सिविल जज को ऑर्डर को बेखातिर करके जो जमी पर मामला चली पुनर्बार से जमी को सुशांत कुमार मल्लिक जी की वर्तमान पिपिली ब्लॉक रो 23 नंबर जोन रो जिला परिषद अछंती जी की जमी माफिया ना रे पिपिली ब्लॉक रे बेस जनाशुना जमी माफिया सुशांत मल्लिक कहले समस्त जानिबे। तेणु द्वितीय पार्टी की बिका जाइछि ताहा पुनी संपूर्ण बेआईन भाबरे एवं जेतेबेले सब कलेक्टर को पचरा जाउछि जे बेआईन भाव करिथिबा पट्टा को रद्द करंतु सेतेबेले से आमको प्रति उत्तर रे दियंती जे मते पट्टा रद्द करिया पे मान्यवर सिविल जज को ऑर्डर दरकार। किंतु आमे तांको प्रश्न करूछु जेतेबेले बेआईन जमी को पट्टा करिया बेआईन भाव पट्टा कल सेतेबेले सिविल जज को ऑर्डर दरकार हैला नाही। किंतु जेतेबेले पट्टा को रद्द करूछ सेतेबेले सिविल जज को ऑर्डर दरकार। एटा को प्रकार आईन लेखा अछि सेटा आमे आज तारीख रे उपजिलापालक पाखरे प्रश्न रखि थांतु। किंतु आमे जो परमिशन अप्लाई करथुलु आज उपजिलापालक पाखरे धारणा देबा पई से उपजिलापाल निजे करिथिबा केलेंकारी काले पदारे पड़ी जिवो सेथिपई आजिर आमर ए गणधारणा को दिया जिबा गणधारणा को से बातिल करिसंती। बातिल करी मध्ये भलो करिसंती आम पई एटा प्लस पॉइंट एवं आगामी दिन रे उपजिलापालक विरोध रे हमको आईन कानून को जिबा पई आम पाखरे यथेष्ट प्रमाण पत्र अछि। जदि एक मास भितरे जो आमर दाबी रहिछि सुशांत मल्लिक जो सब माने विगत 8 वर्ष भीतर जो परमिशन 60 रु ऊर्ध्व परमिशन नहीं से परमिशन रो एकता नकल आमको दरकार एवं जो बेआईन भाव पट्टा करिसंती 1778 प्लॉट रो जमी को पुनर्बार बेआईन भाव सुशांत मल्लिक नाम रे पट्टा करा जायछि से पट्टा को तुरंत रद्द करंतु नहले ए जो संगठन आगामी विगत दिन रे कोन करिछि एवं आगामी दिन रे कोन करिवो ताहा जिला प्रशासन एवं राज्य प्रशासन को बेस भलो भाबरे जणा। ए मूल निवासी को 1500 वर्ष धरिक मोगल शासन करथिले एवं 200 वर्ष धरिक इंग्रेज शासन करथिले। किंतु सेमाने एमानकर जमी 2 डिसिमिल कि डिसिमिल नहीं नांती। किंतु एबे
ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସେଇ ମୂଳ ନିବାସୀମାନେ ନିଜ ଟିକସ ପଇସାରେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ଭେଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଜମିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତା'ର ନଗ୍ନ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଯିଏ ମାନେ ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ ଥାଇ ଜମିକୁ 2-3 ଥର କିଣା ବିକା କରି ପଟ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଜମି ମାଲିକର ଦସ୍ତଖତକୁ ଜାଲିଆତି କରାଯାଇଛି ଏବଂ RTI ମାଗିଲେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଡାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ପଟ୍ଟାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିଦେବି, ତୁମେ ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅ, କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ନାଁରେ ଏବେ ପଟ୍ଟା ଅଛି 8 ମାସ ଭିତରେ ସେ 60ଟା ପରମିଶନ୍ ନେଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏଠି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହେଉ, କେଉଁଠୁ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ଜମି କିଣିବା ପାଇଁ, ଜମି ବିକିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଲା ସେ କ'ଣ କଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର କେମିତି 60ଟା ପରମିଶନ୍ ଦେଲେ, ସେ ତା ଭିତରୁ କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କେତେକୁ ଲୁଟ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଜି ଘେରାଉ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରମିଶନ୍କୁ ରଦ୍ଦ କଲେ କାହିଁକି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ କଲେକ୍ଟର, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓକିଲ ବାର୍, ଗୋଟିଏ ପଟେ କୋର୍ଟ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଫିସ୍, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ତହସିଲଦାର ପୁରୀର, ସେଇ ମଝିରେ ଆଇନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ ଯଦି ମୋତେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ପଟ୍ଟାକୁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପ୍ରତାରଣା କଲେ। ସିଭିଲ୍ ଜଜ୍ କେଉଁଠି ଲେଖିକି ଦେବେ, କେଉଁ ଆଇନରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇ ଆଇନର ପାଠ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ା ହେଇଥାନ୍ତା। ସେ ଆଜି ଆମ ପରମିଶନ୍କୁ ରଦ୍ଦ କରି ବହୁତ ଭଲ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏମାନେ ସବୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଲିଡର, ଏମାନେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଣିପାରିବେ। 10,000 ଲୋକରେ RDC ଅଫିସକୁ ଘେରାଉ କରାଯିବ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଦାବି ହେଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଏ ମୂଳ ନିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ଜମି ବାଟମାରଣା କରିବା ପାଇଁ SC ST ଲୋକଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରି ନିଜେ ବୋଧେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ଜେନା SC ଲୋକ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟାର କରି ଯେଉଁ ମୂଳ ନିବାସୀଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଜମିକୁ ଲୁଟ୍ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏହା ପ୍ରତିବାଦରେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଟେକିବ, ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। ମିନିମମ୍ 30,000 ଲୋକରେ RDC ଅଫିସ ଘେରାଉ କରାଯିବ। ତ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଆମେ କ୍ଲିଅର କାଗଜପତ୍ର ଦେଖି ତାଠୁ କିଣିଲୁ। ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମିନତି ସେଠି, ତା ବାପା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠି, ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ ଦେଲେ। ସେ ତା ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର କାଜୁପାଟଣା ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ବିକିଥିଲେ, ସିଏ ମୋତେ ବିକିଲା। ମୁଁ ସେ ଜଗନ୍ନାଥପୁର ସେଠିକ ସହିତ ମୋର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେ ଗଲା ମୋର ବିବାହର ଅଛି, ଝିଅ ବାହାର, ତୁମେ ନିଅ, ଆମେ ପଇସା ଦେଇ ତାଠୁ କିଣିଲୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦେଇଥିଲେ କି ଅନୁମତି ଦେଇ କରିଥିଲେ କିଣା ବିକା ପାଇଁକା, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପରମିଶନ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାବଦରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନା 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 ସେମିତି ମୁଁ ତ କାଗଜପତ୍ର କ୍ଲିଅର ଦେଖି ତାଠୁ କିଣିଲି। 18 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମୋଟେ ଏଭଳି 20 ଜଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 20 ଜଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। 20 ଜଣ ସେ ତାର ଗୋଟେ ଚଲେଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ରସନ୍ନ ମୋ ନାଁରେ, ସେ କହିବା କଥା ମୋତେ ମାଗଣାରେ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଦେଇଦିଅ ଆଉ କ'ଣ। ମୁଁ ଏମିତି ନହେଲେ ଏଠି ତହସିଲ ବସି ପଡ଼ୁଛି, ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, କ'ଣ ଯିଏ ଯାହାର ପଇସା ଦେଇ କିଣିବ ସେ ଯାଇକରି ଏମିତି ବସିଗଲେ ଲୋକ ନେଇକରି ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ଫେରେଇ ଦେବ କି? ତଦନ୍ତ ହଉ ଭଲ ଭାବରେ। ଚକ୍ରଧର ସେଠି ବି ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସେଟା କରିବେ, ରେକର୍ଡ଼ ଆମକୁ ଜଣେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଦେଲେ, ସରି ଆମର ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲେ, ସେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ବୋକା? ତହସିଲଦାର ପଟ୍ଟା ଦେଲେ, ନାଇଁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟରଙ୍କର କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ। ସବ୍ ରେଜୁଆଲି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ନାଁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଟ୍ଟା ହେଇଛି। ସେ ବି ସେ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଦୁର୍ଗାଦାସପୁର ନେଇଥିଲା ତା ନାଁରେ ବି ସେ ବେହେରା ନାଁରେ କେସ୍ କରିଥିଲା। ସେ 19ରେ ଫଇସଲା ହେଲା ପରେ ମୋ ନାଁରେ ପଟ୍ଟା ହେଇକିରି ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲି। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ଏହାପରେ ତଦନ୍ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।